ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋବିଂ କରିକି ଆମେ ସପୋର୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ନିହାତି ଦରକାର ଫର୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ। शीघ्र पाइए नमस्कार। बहुत सुंदर प्रश्न। तो आप उद्योगी ओडिशा 2026 एमएसएमई जो 16तम संस्करण जो स्पेशली विशेष भाव में फूड प्रोसेसिंग बिलोंग कर अवसर समस्ते जी भी माने गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर अभाव ओडिशा बहुत बड़ सुजोग अच्छी स्पेशली फूड सेक्टर फूड प्रोसेसिंग तेणु प्रथम सार जो प्रश्न था ब्रांड आप गोटे ब्रांड ब्रांड को ट्रस्ट कर यहाँ मुझे ट्वेंटी 7 इयर एक्सपीरियंस कहीपरि प्रथम ब्रांड को सिक्योर करें आपको लोकों पाखे जो क्वालिटी प्रोडक्ट दरकार ताकू पहुँचा पड़ो ता सहित सर्विस सर्विस बहुत बड़ा इंपोर्टाट मैटर कहीं आप प्रोडक्ट मार्केट सर्विस 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 दवा पड़ो बढ़िया सर्विस क्वालिटी केवे गोटे ट्रस्ट निश्चित भाव में बढ़ी उठो जेभली भारत सामूहिक 1969 मसीह ओडिशा बढ़ी आज पान इंडिया में आम इंटरनेशनल 26 कंट्री व्यवसाय कर आगामी एंटरप्रेन्योर जो मैंने हवाक चाहूँ आज ओडिशा बहुत बड़ फूड प्रोसेसिंग चाहिए अच्छी जदि फूड प्रोसेसिंग आगेगा निश्चित भाव में आगे ओडिशा जो आज ओडिशा बहुत बड़ बड़ स्टील इंडस्ट्री बहुत अच्छे किंतु जो अलग स्टेट अपेक्षा फूड प्रोसेसिंग जो एमएसएमई सेक्टर में बहुत कम अच्छे तेणु गोटे जिन जाना दरकार जे गोटे बड़ इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन न एमएसएमई प्राय बहुत परिमाण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे तेणु सबुठ बड़ कथा जदि आम माने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा जो एंटरप्रेन्योर बनवा तेज आपको गोटे ब्रांड ट्रस्ट प्रथम आने पड़ो विभिन्न माध्यम अच्छी इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया सोशल मीडिया अच्छी खबर कागज अच्छी प्रथम प्रथम बात आम केमी ट्रस्ट कला बहुत सुंदर एकदम गुड क्वालिटी एक्सीलेंट क्वालिटी आम ग्राहक मान सेवा करा। धन्यवाद। अति सुंदर प्रश्न आप देखुए समस्या बसी ये हब्रे समस्त बिजनेस करने इच्छा चाकरी करने आजकल इच्छा नहीं तो बिजनेस करी मात्र बिजनेस करती नहीं कहीं बिजनेस करने डर फियर फोबिया फियर फोबिया आम रिस्क नबुनी आप रिस्क जो नए आप बिजनेस किभली भाव तो here is a young entrepreneur Mr. Divin सी आप आज जो बिजनेस करते सी फूड उपरे सी विषय आप कॉल लेवे कॉल इसके आप लाइफ में थैंक यू प्रथम मंच पर समस्त अतिथि को मोर नमस्कार और मंच बाहर बसुवा समस्त बंधुगण को नमस्कार जय जगन्नाथ। आज एमबीसी परिवार तरफ धन्यवाद देवी और सबू समस्त धन्यवाद देवी ये प्रोग्राम के आलोचना चक्र को आने देखो जॉब क्रिएशन और जॉब आपणकर होल्डर ये दुई जन भितर गोटे बड़ डिफरेन्स अच्छे 1 तारीख 5 तारीख 10 तारीख 15 तारीख आपन को समस्त को सैलरी ना भल लगे बट सैलरी इज ए नेशनल माने बेंचमार्क जदि देखिबे जे टाइप ऑफ माने सार्कास्टिक डिजीज जोटा हम भितर रहे
ଯେ ଆମ ଏରିଆରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଯେମିତି ସି ଫୁଡ୍ କଥା କହିଲେ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି 465 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ତ ଆମେ ଆମର 3.5% ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ୟୁଜ୍ କରିଛୁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରୁ 72,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସି ଫୁଡ୍ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର ହେଇଛି ତାର 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ହେଉଛି 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ତ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ହେଇଛି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ କାଳରୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଡିପୋଜିଟ୍ ରଖିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଲେଣ୍ଡିଂ ଦେବାକୁ କାହାକୁ ଏଠି ଭଲ ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଏଥିରେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବା ଦରକାର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଡିଆଇସି ଏମାନେ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିକି ବ୍ୟାଙ୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାପ୍ତାହିକ ମିଟିଂ କରିବା ଦରକାର କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ ଭାରତର ନ୍ୟାସନାଲ ଆଭରେଜ ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇକି ଜବ୍ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ପାଖରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଜେନେରେଟର ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହଉ କି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ମାନଙ୍କୁ ହଉ ଲେଣ୍ଡିଂ କଥା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଭୟର ବାତାବରଣଟା ଏତେ ଜୋର ପ୍ରଚଳନ ଯେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଆସିବ କେମିତି ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯାହା ଜୀବନ କାଳରେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବ ତାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ସେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ଆସି ସୁଯୋଗ ଖୋଜିବ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଇସା କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକି ଅର୍ଥ ବିତରଣ ନ କରିବା ସେ ବିଜନେସଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେ ବିଜନେସଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଗତ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 97% ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି 97% ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଟାୟାର 4 ସିଟି ହିସାବରେ ଗଣତି କରୁଛନ୍ତି ଭେଞ୍ଚର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এই টেন্ডেন্সি এই যদি প্রসেস চেঞ্জ ন হব আর জব ক্রিয়েটর মানকৰ ওড়িশার ইন্টারেস্ট রহিব সে বাহারে যাই সেই জিনিস তৈরি করবে কিন্তু ওড়িশা কো আগমন হবে না তো এটি গোটে মনোবৃত্তির পরিবর্তন দরকার চেঞ্জ অফ মাইন্ডসেট যেটা আমি সো চেঞ্জ অফ মাইন্ডসেট সবুলে ইন্টারনালি আসা দরকার আর জব ক্রিয়েশন যে মানে আসুଛନ୍ତି তাଙ୍କୁ আখি বুঝি কি এটলিস্ট গভর্নমেন্ট প্লাস প্রাইভেট প্লাস কর্পোরেট এস্টাবলিশ কর্পোরেট মানে সপোর্ট করিয়া দরকার কিন্তু আপনি যদি দেখিবে আজকা ডেটে ওড়িশারে মাত্র 70% জব ক্রিয়েশন ହେଇଛି ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟ ଓଡିଶା ଯୋଉଟା ଏବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ କହୁଥିଲେ